Bonjour et bienvenue à tous. On va voir la formation sur la sédimentation. La sédimentation. La sédimentation هي الترسيب. La sédimentation. La sédimentation est l'ensemble des processus par lesquels les produits de l'érosion se déplacent et se déposent dans un milieu de sédimentation devenant ainsi des sédiments. إذا ما معنى الترسب؟ الترسب هو واحد المجموعة ديال العمليات التي كتتم من خلال التوضع والتوقف ديال النواتج الحث عن الحركة، وهذا التوضع والترسب كيكون في الأوساط اللي كتسمى بالأوساط الترسب اللي كتشكل بذلك ما يسمى بالرواسب. Les milieux de sédimentation. Un milieu de sédimentation est une zone dans laquelle se déposent des sédiments comme les lacs, les fleuves, les fonds des océans. إذا وسط الترسب هي واحد المساحة أو مكان كتوضع فيه الرواسب مثل البحيرات، الوديان أو قعر المحيطات. Les sédimentations sont des particules issues de l'érosion des roches préexistantes qui se déposent dans un milieu de sédimentation. إذا الرواسب هي عناصر ناتجة عن حت الصخور سابقة الوجود اللي كتواضع في الوسط الترسب اللي كنا كنسميوه من قبل بنواتج الحت. La sédimentation dans les eaux courantes. La sédimentation horizontale. أولا الترسب في المياه الجارية. نتحدث عن الترسب الأفقي. Dans les fleuves, les rivières et les ruisseaux, la vitesse du courant diminue de l'amont en aval, ce qui provoque un grand classement ou une sédimentation horizontale des éléments transportés, le plus grande en amont où le courant est faible. إذا على مستوى الوديان والأنهار والجداول سرعة التيار المائي سوف كتناقص من المنبع للمصب، وهادشي كيؤدي إلى ترتيب العناصر الحجرية بشكل أفقي. العناصر الأكبر كتكون على المستوى المنبع، وكلما اتجهنا نحو المصب كتقل السرعة ديال التيار المائي، وبالتالي كتنقل غير فقط العناصر الدقيقة. Le dépôt du sédiment par un courant d'eau se fait en fonction de la vitesse du courant, la taille des sédiments. إذا ترسب العناصر الحجرية كيتم بواسطة المجال المائي اللي كيحدد واحد التدخل بين عاملين اللي هما سرعة التيار المائي وأيضا حجم العناصر أو كذا حجم الرواسب. Comme vous voyez dans cette photo, nous avons au niveau de l'amont des rivières, les blocs suivis par les graviers suivis par le sable et le bout qui se trouve au niveau de l'aval. إذا كما نلاحظ من خلال الصورة فالعناصر الحوتاتية كترسب من المنبع نحو المصب، من حيث كنلقاو لي بلوك على مستوى المنبع، حيتاش هي عناصر ثقيلة مكيستطيعش التيار المائي أنه يجرها معاه نحو المصب. من بعد يليه كنلقاو الحصى لي غيفيير، ثم من بعدها كنلقاو الرمل، وأخيرا كنلقاو العناصر الطينية. La sédimentation dans les eaux stagnantes. La sédimentation verticale. ثانيا الترسب في المياه الساكنة. نتحدث عن الترسب العمودي. Dans les lacs, le courant d'eau est faible ou inexistant. La sédimentation dépend seulement de la taille des détritus. Il y aura un grand classement vertical, le plus gros en bas, les plus fins en haut. إذا بالنسبة للترسب العمودي فعلى مستوى البحيرات التيار المائي ضعيف إلى منعدم، وبالتالي كيترسب العناصر الحوتاتية من حيث كنلقاو العناصر الكبيرة في الأسفل، وكلما اتجهنا نحو الأعلى كينخفض العناصر من حيث كنلقاو في الآخر الطين في الأعلى. Maintenant, on va passer aux sédiments chimiques. On va prendre l'exemple de la lagune. Une lagune est une étendue d'eau généralement peu profonde séparée de la mer par une barrière. إذا البحيرة هي عبارة عن واحد الحوض مائي قليل العمق كينفصل على البحر بواسطة واحد الحاجز. Quatrièmement, la sédimentation biochimique. Les substances dissous dans l'eau sont utilisées par des êtres vivants microscopiques, radiolaires
foraminifères et diatomées pour construire leurs tests ou leurs coquilles. Après la mort de ces êtres vivants, l'accumulation des tests donne des roches dites roches sédimentaires biochimiques. رابعا إذا ترسبات حي كيميائية. إذا العناصر المذابة في الماء كتستعمل من طرف مجموعة ديال الكائنات الحية مجهرية اللي باش تصنع الضلوع ديالها، ومن بعد الصوت ديال هاد الكائنات الحية كتمشي وكتسرب في قاع البحر باش كتعطي لينا الصخور حي كيميائي كما نلاحظ في الصورة. Et merci pour votre attention.